Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time। एटी छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने जदि भल लगे तुम लाइक करदेव चैनल को और सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मान को भी शेयर कर जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करदेव। गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियो ऊपर जो देखो 3 डॉट्स अच्छी ये वीडियो क्वालिटी बढ़ाई 144 रु मैक्सिमम जिते हो पार मुझे 480 करदेली तो वीडियो क्वालिटी बढ़ प्रति वीडियो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम ताकू डाउनलोड कर पार जो डाउन एरो अच्छी या क्लिक कला तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर पार। लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मु सबू वीडियो यूनिट वाइज सजे देके रखी मो चैनल को क्लिक कला तुम प्ले लिस्ट ये बाहर करके तुम यूनिट वाइज पाइपर। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज आम देखा सेल्फ इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रे एबे जाए आमे किछटा बहुत प्रॉब्लम पूर्व क्लास रे करला। सो सेल्फ इंडक्शन माने इट इज जस्ट लाइक योर इनर्शिया। तमे फर्स्ट ईयर रे जो पढुदलो इनर्शिया माने कोन आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट किंबा स्टेट ऑफ मोशन। इट इज पोजेस्ड बाय द मास ऑफ द बॉडी। सिमिलरली सेल्फ इंडक्शन होची गोटे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। से जिनसटा को आज बुझिबा को चेष्टा करिबा। तो फिगर को पळे आस देख एठी गोटे कॉइल निया हिची। ओके कॉइल निया हिची यू हैव कंसीडर्ड ए कॉइल एल। इट इज वुंडेड ओवर अ वुडन सिलिंडर। गोटे काठर सिलिंडर उपरे सेटा को गुड़ाई की रखा हिची हला। आउ ता छोड़ा कोन करा हला ना आयरन रो सॉफ्ट आयरन इज पैक्ड इनटू द होलो रीजन। ए जो होलो रीजन रे सॉफ्ट आयरन को पैक कराई कहीं पैक करागला टू इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके कहीं बिकॉज द मैग्नेटिक योर परमिएबिलिटी म्यू फॉर आयरन इज ग्रेटर देन 1 से आयरन सॉफ्ट आयरन दिखाई है। आउ एठी जो दुईटा फ्री टर्मिनल जो रहिला तुमर तारर ताकू कौन करागला कनेक्ट करागला तुमर बैटरी सोर्स सहित। ओके along with a key। ओके सो दैट की कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड। एटी गोटे इंपोर्टेंट कथा सब बेले ये जो वर्डिंग्सटा मन रखिबो दुईटा वर्डिंग्स मेक एंड ब्रेक। माने जिते बेले की को आमे क्लोज करदेला सर्किट जॉइन करदेला सो दैट करंट फ्लो करला हैला बैटरी द्वारा इट इज कॉल्ड मेक। आ जिते बेले कीटा को उठे देला हैला इट इज कॉल्ड ब्रेक। ओके सो एबे से जिनस प्रथमे कौन करवा आमे सर्किट जॉइन करला पोरे की को फर्स्ट व्हेन द की इज प्रेस्ड हैला सो दैट कौन हबो ऑब्वियसली करंट फ्लो करिवो एंड द करंट फ्लो जो करिवो सर्किट रे इट विल इंक्रीज हैला। एबे एई पोजीशन को जेमती कहली इट इज कॉल्ड मेक। इट विल इंक्रीज अप टू हाउ मच फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम हैला। एबे एई पोजीशन रे आमे जानिछु एज पर लेंस लॉ कौन हम इंड्यूस्ड ईएमएफ आसीबो हैला। फैराडेस लॉ हिसाब रे इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑब्वियसली बी सेट अप एंड इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एबे एई इंड्यूस्ड ईएमएफ रो काम कौन कहला लेंस लॉ रे इट विल अपोज द चेंज इन दिस इंक्रीजिंग करंट। ओके एई जो अपोज करिवो माने सपोज देखो एठी फिगरटा बहुत एठी इंपोर्टेंट हैला। यही वे रे तुम इंक्रीज करुची ताकू ये अपोज करिवो अपोजिट डायरेक्शन रे हैला। दिस इज कॉल्ड इनवर्स करंट। ओके मन रखि था इंक्रीजिंग इनवर्स इन ए जिनसटा सब बळे मन रखिबो हैला। सो इट विल अपोज द करंट हैला। स्टिल देन करंट कौन करिवो मैक्सिमम आडकू निहाती भाव रे गति पाइबो हैला। सो ए जो डायरेक्शन तुमरो इंड्यूस्ड ईएमएफ रो अपोजिट जोटा है करंट प्रति। सो एठी करंट मैक्सिमम जते वाले पोजीशन आसीगला देन इट अटेन्स ए कांस्टेंट वैल्यू तापरे देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ हैला बिकॉज देयर इज द करंट बिकम्स कांस्टेंट वेरिएबल जते वाले चेंज होउची सेते वाले जाई तमरो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांसेप्टटा आसे। एबे जदी मैक्सिमम हे गला ता बात किछि नै। सो लेट अस नाउ रिलीज द की। ओके जेमती कहली की को जते खोल दिया गला इट इज कॉल्ड ब्रेक सो दैट द करंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू फ्रॉम मैक्सिमम टू 0 उल्टा जिनस एबे पुणी इंड्यूस्ड ईएमएफ आसीबो। सो एबे ए जो ब्रेक पोजीशन रे
है तुम करेन्टा जो डिक्रीज कला जो डायरेक्शन रे एबे इंड्यूस्ड ईएमएफ रो सब मन रख काम इट विल अपोज ये है विरोधी ओके इट इज द विरोधी सो डिक्रीज डायरेक्ट ओके डी ओके एटी आउसला हमर इन एटी हला डी ओके मन रखिबो ए जिंसटा है सो it will oppose the decrease in the current still then the current will decrease to 0 so आमे देखिला एठी गोटे important जिंस जे when the induced EMF appears okay in the circuit then it opposes the change in the strength of current flowing through the circuit and this property is the main reason which is called self induction so tara ame definition paila self induction of a circuit is defined as the property of the circuit by virtue of which it tends to oppose a change in the strength of the current through it by inducing an EMF with itself ओके ये जिनसटा को ये जो इटसेल्फ लिखिला या को ही स्ट्रेस दबो सेति पई या को कहा जाय सेल्फ ओके विद इन इटसेल्फ से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कला ओके व्हिच इज अपोजिंग द करंट ये जिनसटा को अबे हम थ्योरेटिकली देखिला अबे एक्सपेरिमेंटली बुझाबो कोन करबा सिंपली दुईटा तार रे आनी की दुईटा मुंडो रे एठी लगे देला गोटे बॉल हला एठी गोटे बॉल लगे देला सो दैट एट द मेक and break experimentally it demonstrate जदि आमे करिबा हैला due to the property of self induction तमरो बल्ब रे हैला at the make and break कोन हबो ball will give you a flash of light whenever the induced EMF is present हैला so the bright flash in the bulb at the make and break of the circuit testifies the property of self induction theoretically जानला experimentally जानला एबे mathematically जिनसटा को बुझिबा mathematically आमे coefficient of self induction हैला एबे जिनसटा mathematically कोन सपोज आमे कंसीडर करिबा जे phi b हैला हमर magnetic flux linked to the circuit due to current I so naturally phi b is directly proportional to current or phi b equal to Li L is the constant of proportionality it is known as the coefficient of self induction and it depends on area of cross section number of turns nature of material okay so एबे जदि आमे याकू डेफिनेशन कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन रो बाहर करिया केमती I को आमे 1 नै जिबा ताले phi b तमरो L हे जिवो okay so coefficient of self induction of a circuit is defined as the magnetic flux linked with it when a unit current flows through it हैला एबे जदि आमे याकू डिफरेंशिएट कर दबा हैला d phi b by dt काहे कि डिफरेंशिएट करला बिकॉज़ हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एटा पाइबा पे हैला it will be L di by dt L टा बाहर को आसिला जेतु कांस्टेंट हैला it doesn't depend upon time एबे आमे एठी फैराडेस लॉ इजीली पुट करि परबा बिकॉज़ सेति पय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड टू फैराडेस लॉ कहला कोन EMF is the negative rate of change of flux so E will be equal to एठी E इलेक्ट्रिक फील्ड मो पिलाने एठी E होची EMF हैला E will be equal to minus L di by dt एबे पुणी आमे डेफिनेशन टे बाहर करि परिबा जदि di by dt को 1 नै जबा माने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को आमे यूनिट नेला ताले वी गॉट अ डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन defined as the EMF induced in the circuit due to the current changing at a rate unit in itself at a unit rate in itself okay एबे जिनस मैथमेटिकली बुझिला तार यूनिट एबे देखिबा SI यूनिट कोन सिंपली आमे रिलेशन जोटा पाइला di by dt हला एम्पियर पर सेकंड E हला तमरो वोल्ट ऑलरेडी कहिची E is not electric field it is the EMF voltage volt आसे सेटा then L is your 1 Henry होची तारो SI यूनिट पिलाने so coefficient of self induction of a circuit is said to be 1 Henry if the EMF of 1 volt is induced in it due to a current changing at a rate of 1 ampere per second in itself simply तमे ए जो मैथमेटिकली सबू को 1 पके देले ही तमे ए डेफिनेशन को मने रखिया किछि दरकार नै 1 पके देलो तमे सबू जिंस को 1 1 1 कर देलो हैना आराम से डेफिनेशन निजे लिखि परिबो केवल एटा इंपोर्टेंट विद इन इटसेल्फ है सो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर पर सेकंड और 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर है सीजीएस रे भी सेमती करि परिबा हमें सीजीएस रे गोटे आसीबो तमरो
EMU এটি তো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক তো নুহ না, এটা তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কনসেপ্ট। সো AB হেনরি, ওকে, EMU অফ ইন্ডাক্টেন্স অর AB হেনরি, এটি ESU র কিছু क्वेश्चन নাই। সো L ইকুয়াল টু E বাই DI বাই DT, ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। EMU ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, EMU ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଉ 1 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। So coefficient of self induction is also defined in CGS unit as the is 1 EMU when EMF of 1 EMU is induced in it due to the current changing at a rate of 1 EMU per second. Okay, acha ebe asiba dimension ku। dimension is also very easy ହେଲା। voltage ର already ତମେ EMF ର dimension ଜାଣିଛ, ଏଟା ଉପରେ ଆସିଗଲା। current per second ଏଟା ଆସିଲା, so ampere per second, so easily dimension ପାଇଗଲା 1 2 -2 ହେଲା। ରିଲେସନ୍ ପଡ଼ିପାରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେନରୀ ଆଉ EMU বা ହେନରୀ ଆଉ AB ହେନରୀ ଉପରେ। 1 ହେନରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 to the power 9 EMU inductance or 10 to the power 9 AB ହେନରୀ। ଏବେ କିଛିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଏଟା ଜାଣିବା ତମର ଦରକାର। ଦେଖ, like your resistance is a measure of opposition to the electric current, while self inductance is a measure of opposition to the change in current. Okay, it is the opposition to the current, it is opposition to the change in current. This is very basic, এটা ସବୁ basic ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଉ self induction ଯେମିତି କହୁଥିଲି electrical inertia, okay, because it is analogous to the inertia in mechanics ହେଲା। ଯେମିତି କହୁଥିଲି state of rest କିମ୍ବା state of motion, similarly either current ଟା increase କରୁଛି ତାକୁ ରୋକିବ, decrease କରୁଛି ତାକୁ ରୋକିବ। so this is also a type of inertia known as electrical inertia। 3 ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି ହେଲା, ତାର ଇଟ୍ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଟୁ ବି ଆ କଏଲ୍ ଅଫ୍ ଜିରୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସୋ ପିଲାମାନେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ପାଠ ଆମର ରୋକିବାର ନାହିଁ। ସୋ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଏଲ୍ ଅଫ୍ ଜିରୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇଡିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା it is like a straight wire having zero self inductance. But the funny thing is that both these are ideal inductor ho ki ideal resistor ho cannot be obtained practically, mane eta hochi theoretical jinso hela। ଆଉ 4 number point को आस, any ideal inductor is equivalent to a closed key in an electrical circuit ହେଲା। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ practical ଜିନିଷଟେ ଏଟା ଦେଇଛି 5 number ରେ, ଯୋଉଟା କି wires used in resistance boxes have special type of winding called non-inductive winding. The wire is first of all double in itself and then it is wound over a mica sheet. When the current flows through it, the direction of the current in the two windings situated close to each other will be opposite to each other. Thus the magnetic field produced by them will get neutralized ହେଇଯାଏ ଏଠି। ଓକେ, ଏଠି neutralize ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମର ପାଠ ସରିନି। କିଛିଟା ଜିନିଷ ଏବେ ତମର ଯଦିଓ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତମର କୋର୍ସରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼େ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଟାକୁ ରଖିଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସିମ୍ପଲି ତ ଆମକୁ କିଛି ବି ଡେରିଭେସନ୍ କରିବାନି, ଖାଲି ତାର ହେଡ଼ିଂ ଜାଣିକି ତାର ଫର୍ମୁଲାଟା ମନେ ରଖିବ। ସୋ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡକ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ସଲେନଏଡ଼୍ର ହେଲା, କ'ଣ ହେବ ତାର ଫର୍ମୁଲା? ଗୋଟେ ସଲେନଏଡ଼୍ର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡକ୍ଟେନ୍ସ, ବାସ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍, this is our formula। okay, mu 0 mu r small n capital N A ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି this one is very important, energy stored in an inductor। କିଛି ବି ଡେରିଭେସନ୍କୁ ଯାଅନି, ଯଦି ସମୟ ଅଛି for the sake of knowledge ପଢ଼ିପାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। half L I0 square, half L I0 square, I0 ହେଲା maximum current। ଓକେ, ଏତିକି ହେଲା ମନେ ରଖିଲ, ଯେମିତି ତମର ହାଫ୍ MV ସ୍କୋୟାର ଭଳିଆ ହେଲା, ଇଜି। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ତମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଡେନ୍ସିଟି ହେଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଡେନ୍ସିଟି କେତେ ପିଲାମାନେ? ହାଫ୍ B ସ୍କୋୟାର ବାଏ mu 0। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ଇଣ୍ଡକ୍ଟେନ୍ସକୁ ତମେ ସିରିଜରେ ଯୋଡ଼ିଲ, ସପୋଜ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡକ୍ଟେନ୍ସକୁ ସିରିଜରେ ଯୋଡ଼ିଲ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡକ୍ଟେନ୍ସ ଆସିଯାଏ L1 ପ୍ଲସ୍ L2 ହେଲା, ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଭଳିଆ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ପାରାଲେଲରେ ଯୋଡ଼ିଲ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି 1 ବାଇ L1 ପ୍ଲସ୍ 1 ବାଇ L2। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖ, କିଛି ବି ଡେରିଭେସନ୍କୁ ଯାଉନି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।